Assalamu alaikum students. Today we are going to read lesson number 5 Amir's Cafe from your book New Oxford Modern English book for class 7th. Amir's Cafe is a sad story of Amir's life. He was a daydreamer. He had a strong desire to make his life better. He planned to build his own cafe and he shared his plans with his wife and promised her to discuss the matters in the evening, but unfortunately, on that very evening, he met an accident and died. This is a dark side of real life. Life is not always a fairy tale story with happy endings. We are just human beings. We are to work hard and wait for the result by Allah Almighty. We have to bow before the decree of fate and will of the mighty Creator. So, this is all about the story and basic theme of this lesson. Adjacent means close to, laying near, adjoining, assumed, taken on, adopted. Cobalt means made of cobblestone. Cobblestone are rounded paving stones. Mingled means mixed or came together. Negotiations, discussions, and agreements. Protruding, thrusting, or sticking out of. Pulsating, throbbing, expanding, and contracting like a heartbeat. Rubble means a loose mass of fragments, rocks, masonry, etc. Strewn, spread, scattered. Subconscious, not wholly conscious, that which is only partly aware. Throng, a large crowd of people or other items. Venture, proceeded with something even though there may have been danger. This is a short story with an unfortunate kick in the tail. ये एक उदास कर देने वाला अफसाना है, छोटी सी कहानी है जिसमें आपको बदकिस्मती का एक धचका नज़र आएगा. यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट. आप अपनी सेल्फ राइटिंग स्किल्स यूज़ करके इस लेसन की एक हैप्पी एंडिंग भी लिख सकते हैं. Let's start the reading of the lesson. First two paragraphs are about the land or plot that Amir wanted to buy for his cafe. The plot of land stood adjacent to the park. ज़मीन का किता एक पार्क के बिल्कुल साथ था. Nobody had thought of developing the site. किसी ने भी इस जगह को तरक्की देने के बारे में नहीं सोचा था. Because everyone had assumed it was part of the park. क्योंकि हर किसी ने ये फ़र्ज़ कर लिया था, ये समझ लिया था कि ये पार्क का हिस्सा है. पार्क गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, पब्लिक की नहीं. तो लोगों ने इस जगह की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. अ बिल्डिंग हैड वन स्टूड ऑन द प्लॉट. इस प्लॉट पर कभी एक इमारत खड़ी हुआ करती थी. बट नाउ देयर वाज ओनली अ हीप ऑफ रबल. लेकिन अब वहाँ महज मलबे का एक ढेर था. 3 or 4 walls still remained. 3 या 4 दीवारें अभी भी बाकी थीं. आउटलाइनिंग वेयर रूम्स हैड वंस बीन. ये बताते हुए, ये नक्शा दिखाते हुए जहाँ कभी कमरे हुआ करते थे. But it would only a matter of time before these two crumbled and joined the large heaps of debris on the ground. लेकिन ये भी महज कुछ देर की बात थी कि ये दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो जाती और ज़मीन पर पड़े हुए मलबे के ढेरों का हिस्सा बन जाती. ब्रिक्स, अब इस मलबे पे क्या क्या था? ब्रिक्स थी, ईंटें, स्टोन स्लैब्स, पत्थर की सिलें, रोटन बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के गले सड़े टुकड़े विथ प्रोट्रूडिंग नेल्स, बाहर को निकले हुए कीलों वाले लकड़ी के गले सड़े टुकड़े. ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा, एंड ट्विस्टेड रस्टिंग मेटल, मोड़ी तोड़ी जंग आलूद धात, along with heaps of smashed tiles, और इसके साथ टूटी फूटी टाइलों का एक ढेर था. were widely thrown around the area. इस जगह पर दूर दूर तक ये सारा कचरा फैला हुआ था. सम पार्शली, कुछ जुज़वी तौर पर, एंड डेंजरसली, और ख़तरनाक तौर पर, हिडन एंड कवर्ड. जो इसकी सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि सारा कूड़ा जो है और सारे कील, ये शीशे, सब कुछ हिडन एंड कवर्ड, छुपे हुए थे, ढांपे हुए थे बाय थिक अंडर ग्रोथ ऑफ थॉर्न श्रब्स एंड ग्रासेस, कांटेदार झाड़ियों की और घास की बहुत मोटी सी तह. अंडर ग्रोथ होते हैं अंदर ही अंदर जो
بہت موٹی تہ بن جاتی ہے گھاس کی اور جھاڑیوں کی، تو اس کے نیچے یہ سارا کچھ چھپا ہوا تھا۔ A large mulberry tree stood on what was at one time the front garden of the house. شہتوت کا ایک بڑا سا درخت اس جگہ کھڑا تھا جو کبھی گھر کا سامنے کا باغ ہوا کرتی تھی. But this too had now been swallowed up and enveloped by creepers. لیکن اس جگہ کو بھی اب چڑھنے والی بیلوں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور ایک طرح سے اس کو نگل لیا تھا، ختم کر دیا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہیں اس درخت کی کہیں جڑیں ہیں یا اس کا کہیں تنا ہے. ساری بیلیں اس کے اوپر چڑھ گئی تھیں. shrouding it and stifling its growth. اور اس کو اس نے ڈھانپ بھی رکھا تھا اور اس کے ساتھ اس کی نشو و نما بھی رک گئی تھی. درخت جو ہے وہ تھوڑا سا سوکھا سوکھا سا ہو گیا تھا. ریزن یہ تھی کہ جو بیلیں ہوتی ہیں وہ دوسرے پودوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور وہاں سے خوراک حاصل کرتی ہیں. وہ پہلے والے پودے تھوڑے سوکھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نشو و نمائی رک گئی تھی. دا اوور رائپ مالبیریز، بہت زیادہ پکے ہوئے شہتوت، ان پکڈ اینڈ انٹیسٹڈ، جنہیں نہ تو کسی نے توڑا تھا نہ ہی کسی نے چکھا تھا. سیو بائی دا ورڈس، پرندوں کے علاوہ کسی نے ان کو نہیں توڑا تھا، کوئی ان کو نہیں چکھتا تھا. ہیڈ فالن اینڈ روٹیڈ آن دا گراؤنڈ، یہ پھل زمین پر گر کے خراب ہو گیا ہوا تھا. بلاچنگ، داغدار کر دیا تھا. ان نمبر آف سرفیسز، بے شمار جگہوں پہ، جگہ جگہ، وتھ رائٹ اینڈ ریڈ سمیئرز، خشک اور سرخ دھبوں کے ساتھ بہت سی جگہوں کو داغدار کر دیا تھا. جگہ جگہ وہ شہتوت گرے ہوئے تھے. نہ وہاں اس کچرے سے گزر کے ان کو کوئی توڑتا تھا نہ کوئی کھاتا تھا پرندوں کے علاوہ. تو وہ سارا پھل نیچے گر کے جگہ جگہ داغ ڈال دیتا تھا. There was a time when the voice of the neighborhood had climbed the branches of the mulberry. کبھی ایک وقت تھا جب ارد گرد کے لڑکے یا محلے کے لڑکے اس درخت پہ چڑھ کے ملبیری شہتوت کے اس درخت کی شاخوں پہ چڑھتے تھے. اینڈ ڈیلائٹیڈ ان پکنگ اینڈ سیورنگ دا سور فوڈ، اور اس کھٹے پھل کو توڑنے اور کھانے کا لطف لیتے تھے. بٹ no one ventured on to this uncared for sight. لیکن اب کوئی بھی اس عدم توجہ کا شکار جگہ کی طرف نہیں جاتا تھا، نہیں خطرہ ہی نہیں مول لیتا تھا. What once had been a flourishing house and garden، جو کبھی ایک پھلتا پھولتا گھر اور باغ تھا. pulsating with life and laughter، جس میں ایک طرح سے ہنسی اور خوشی اور زندگی دھڑکتی تھی. Now stood empty, desolate and forgotten، اب وہ جگہ خالی، ویران اور بھولی بسری ہو چکی تھی. اب اس جگہ کو عامر کیسے جانتا تھا؟ عامر کا کیسے ڈیولپ ہوا انٹرسٹ اس کی طرف، اور کیسے اس نے سوچا کہ اس جگہ کو ہی خریدنا چاہیے کیفے کے لیے. عامر lived not far from this unusual site. عامر اس غیر معمولی جگہ سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا. That he had in a house، ایک گھر میں. That he had acquired with hard earned money، ایک گھر میں جسے اس نے سخت محنت کے بعد حاصل کیا تھا. He passed the site by the park every day on his way to work. وہ اپنے کام پر جاتے ہوئے روزانہ اس جگہ کے پاس سے، پارک کے پاس سے گزرتا تھا. Riding his bicycle، وہ سائیکل پہ سوار ہوتا تھا. اور more often than not، اور زیادہ تر سوار نہیں ہوتا تھا. pushing it ahead of him، اور وہ سائیکل کو اپنے آگے آگے دھکیلتا ہوا لے کے جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ for attached to it were two large basket laden with his wares، کیونکہ اس کے ساتھ دو بڑی بڑی ٹوکریاں لگی ہوتی تھیں جس پر اس کے برتن ہوتے تھے. he dealt in brass، وہ پیتل کا کام کرتا تھا. and had done so more years than he could count، اور وہ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا تھا کہ وہ اس عرصے کو، ان سالوں کو تو اب گن بھی نہیں سکتا تھا. the work، اب کام کیا تھا اس کا؟ hard bargaining when making his purchases، خرید کرتے وقت یا جب وہ چیزوں کو خریدتا تھا تو بہت زیادہ اس کو بھاؤ تاؤ کرنا پڑتا تھا. اینڈ مور ہارڈ bargaining when selling to customers، اور اس سے زیادہ بھاؤ تاؤ اور بحث اس کو اس وقت کرنی پڑتی تھی جب وہ یہ سامان گاہکوں کو بیچتا تھا. with an eye for a good deal، جو کہ ایک اچھے سودے کی تلاش میں اس کے پاس آتے تھے. اچھا سودا کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو پیسے کم دینے پڑے اور چیز آپ کو اچھی مل جائے. had made him wary،
اس بھاوتاؤ نے اس ڈیلنگ نے اس کو تھکا دیا تھا. And he now spent many hours of the day and night thinking about doing something that was a bit more settled. اب وہ دن اور رات کا زیادہ تر وقت یہ سوچتے ہوئے گزارتا تھا کہ کون سا ایسا کام کیا جائے جو زیادہ پرسکون ہو. How pleasant it would be to have some employment that did not require many miles of footwork. He had often mused. کوئی ایسا کاروبار حاصل کر لینا کتنا خوشگوار ہوگا جہاں اسے میلوں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اکثر سوچا کرتا تھا. I'm going to open a cafe. میں ایک کیفے کھولنے لگا ہوں. Amir said to his wife abruptly one morning as he was preparing to set off for work. عامر نے ایک صبح اچانک اپنی بیوی سے کہا جب وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. یس اچھا ایگریڈ ماہم نے اتفاق کیا وداؤٹ فردر کمنٹ مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر. For she had heard him voice his plans for the future on many occasions before. کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار اس کے یہ ارادے اور منصوبے سن چکی تھی کئی موقعوں پر. Nothing had ever come of these schemes of his. اس کے ان منصوبوں کا کچھ بھی نہیں بنا تھا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. And she had always ridiculed them as being mere pipe dreams. اور ہمیشہ وہ ان منصوبوں کا مذاق اڑائی کرتی تھی اس کو یہ کہہ کے کہ یہ صرف خیالی پلاؤ ہیں. There you go again. پھر شروع ہو گئے. She had said with good humor in days gone by. وہ پرانے دنوں میں پچھلے دنوں میں تو مذاق میں کہا کرتی تھی کہ پھر شروع ہو گئے. You and your grand scheme. آپ اور آپ کے بڑے منصوبے. Settle down پرسکون زندگی. I would like to see it. میں دیکھنا چاہوں گی کہ آپ کون سی پرسکون زندگی لیتے ہیں. There is no more chance of that than of my becoming president. اس سے زیادہ کوئی امکان نہیں ہے جتنا کہ میرے صدر بننے کا. یعنی جیسے میرا صدر بننا ناممکن ہے ویسے ہی آپ کا لائف میں سیٹل ہونا بھی ناممکن ہے. تو یہ تب کی بات ہے جب دن حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے تو وہ مذاق کر لیتی تھی. There was no laughter now. اب کوئی ہنسی نہیں تھی. Simply a quiet resignation. محض ایک خاموش تسلیم و رضا. She had long given up hope of a change in their circumstances. بہت عرصہ سے اس نے اپنے حالات میں کسی تبدیلی کی امید چھوڑ دی تھی. His extended absences from home had not suited either of them. گھر سے اس کی طویل غیر حاضریاں دونوں میں سے کسی کو راس نہیں آتی تھی. یعنی اس نے گھر سے دور رہ کے کوئی کام تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا ماہم کو بھی پرابلم آتی تھی جب وہ گھر نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا تھا تو اس کو بھی بہت سے معاملات میں پرابلم آتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ اس کی اتنی دور جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. I really mean it this time. اس مرتبہ میں واقعی سنجیدہ ہوں. He assured her. اس نے اسے یقین دلایا. Comprehending the disbelief in her eyes. اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس نے اس کو یقین دلایا. I have already found a place to build it. میں اس کو تعمیر کرنے کے لیے جگہ بھی دیکھ چکا ہوں. My cafe, that is. میرا کیفے, یہی بات ہے. And the money is in the bank. اور پیسے بینک میں ہیں. The deposit is secure. اور ڈپازٹ جو کروائے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. At any rate, ہر قیمت پہ وہ تو محفوظ ہی ہیں, وہ تو سائٹ پہ. And what is more, اور مزید یہ کہ the old lady had assured me that I can pay the rest in my own good time. اور خاتون نے بھی مجھے یقین دلایا ہے کہ میں قرضہ اچھے وقت پہ اور جب مجھے آسانی ہو میں دے سکتا ہوں. اینڈ یو ول سی, تم دیکھنا, وی شیل بی مور سیٹلڈ, مور کنٹینٹ اینڈ مچ ہیپیئر. ہم زیادہ پرسکون, زیادہ مطمئن اور زیادہ خوش ہوں گے ایٹ لانگ لاسٹ, آخر کار. اینڈ وی کین بوتھ ورک ایز اے ٹیم. اور ہم دونوں ایک ٹیم کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اسٹڈی آن عامر, سنبھل جاؤ عامر. سوٹ ماہم, suspecting that he was getting carried away by his fancies. ماہم کو یہ لگا کہ وہ اپنے خیالات میں بہتا ہی چلا جا رہا ہے, تو اب اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ سنبھل جاؤ.
What place, कौन सी जगह, what deposit, कौन सा deposit, what lady, कौन सी खातून. Amir did not look at her directly or give her an answer right away. आमिर ने उसको बराह रास्त नहीं देखा, ना ही फ़ौरन उसकी बात का जवाब दिया. ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ अ हुक ऑन द वॉल. उसने दीवार पे मौजूद एक हुक से रस्सी का एक टुकड़ा उतारा एंड यूज इट टू टाई अप वन ऑफ द बास्केट दैट वाज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे फ्रॉम द बाइसिकल फ्रेम. और उसने अपनी बाइसिकल फ्रेम से निकलती हुई एक टोकरी को उसके साथ बांधा. दैट वुड नॉट डू एट ऑल. इसका इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा. ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने कहा. कहता है ऐसे मैं इसको खड़े खड़े बता रहा हूँ, कोई समझ नहीं आएगी, मैं तसल्ली से इसको समझाऊंगा. एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप एंड फास्टेंड इट टू द बास्केट. जब वो रस्सी के एक सिरे को खींचता है ज़ोर से और उसके साथ टोकरी को बांध देता है. To have all my wares tumble down accidentally because of one loose string, what a thought. कहते हैं कि महज एक ढीली रस्सी की वजह से मेरे सारे बर्तन गिर जाएंगे. तो ये क्या बात हुई. अब वो ये कह रहा है कि इसके साथ मैं बात बात में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये रस्सी ढीली रह गई, मेरे बर्तन सारे गिर गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा मुझे पहले इनको बांधना चाहिए. What place? कौन सी जगह? Replied Amir eventually, having taken his time in coming up with a satisfactory explanation. एक तसल्ली बख्श वजाहत तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त लेकर आमिर ने आखिरकार जवाब दिया. Why the one on the corner next to the park? वो पार्क के साथ कोने पर एक प्लॉट नहीं था. तुम जानती हो, the one with the mulberry tree in it, जिसमें शहतूत का दरख्त होता था. वेयर आर बॉयज़ यूज्ड टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ हमारे बेटे बहुत अर्सा पहले खेला करते थे. आई फाउंड आउट हु द ऑनर ऑफ द लैंड इज़ नाउ. अब मुझे पता चल गया है कि जगह का मालिक कौन है. एंड आई हैव एग्री टू बाई इट, और मैंने इसे ख़रीदने पर इत्तेफाक कर लिया. आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक फॉर ईयर्स. मैं कई सालों से हर हफ्ते थोड़ा पैसा बचा रहा था. माहम, इट इज़ ऑल एग्रीड. माहम, ये सारी बातें तय हो गई हैं. सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डिटर मी फ्रॉम दिस. लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर तुम मुझे इससे रोकने की कोशिश करो. कोई फ़ायदा नहीं, मैंने सारी बातें तय कर ली हैं. द बैंक इज़ गोइंग टू लेंड मी द मनी. बैंक भी मुझे पैसे देने पर तैयार हो गया. द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी. और बूढ़ी खातून भी मुझे ये जगह फ़रोख्त करने पर तैयार हो गई हैं. आई शेल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे. मैं हफ्ते को ये जगह साफ़ करना शुरू करूँगा. और कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर. हमारे कैफ़े ज़्यादा अरसे तक ये ख्वाब नहीं रहेगा. माहम स्टूड इन गेप्ड एट हिम. माहम खड़ी मुंह खोले उसे घूरती रही. गेप्ड होता है हैरान होके, परेशान होके देखते जाना. शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स. उसके तो जैसे लफ्ज़ ही गुम हो गए थे. शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप. उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो खुशी से रोए या तकलीफ़ से, दुख से रोए. कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये खुश हो या उदास हो इस बात पे. अभी भी उसको लग रहा था कि बहकी बातें कर रहे हैं, उसका दिमाग पे असर हो गया शायद कोई. शी डिड नेदर बट स्टूड. उसने उसमें से कुछ भी नहीं किया, ना खुशी से चिल्लाई और ना दुख से रोए. बट स्टूड एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली एट हिम. बल्कि खड़ी अ, बस उसे देखती रही. ट्राइंग टू टेक इन को इस बात को समझने की कोशिश करती रही एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज़. और इस सारी खबर की अ, सच्चाई को जांचने की कोशिश करती रही, इसको समझने की कोशिश करती रही. आई शैल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, प्रपोज्ड आमिर इन हेस्ट. आमिर ने जल्दी से ही तजवीज़ दी कि मैं तुम्हें शाम को आके इसके बारे में सारा बताऊंगा. अभी भी उसको लग रहा था कि इसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा. As he shakily wheeled his bicycle out of the courtyard into the alley, जब वो अपनी डगमगाती हुई बाइसिकल को सहन से गुजार कर गली में ले आया. एंड देन लाइक अ शेडो अंडर अ फ्लीटिंग क्लाउड, फिर एक साई की तरह, जैसे कोई साया होता है ना तैरते हुए बादल के नीचे. ही वॉज गॉन. वो ऐसे ही आराम से निकल गया. Ahmed pushed his bicycle to the top of the covered alley and onto the main road.
आमिर साइकिल धकेलता हुआ गोल पत्थरों से बनी गली के ऊपरी हिस्से तक लाया और मरकजी सड़क पर आ गया. He did not stop there to mount the bicycle as he usually did, using the bench on the corner as a platform. वहाँ वो साइकिल पर सवार होने के लिए नहीं रुका, जैसा कि वो आमतौर पर कोने पर पड़े बेंच को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो साइकिल पर सवार होता था. Instead, इसकी बजाय he decided to take a stroll past the vacant plot so that he could take another long look at it. इसकी बजाय उसने फैसला किया कि टहलता हुआ इस खाली प्लॉट के पास से गुजरे ताकि उसमें एक तवील निगाह डाल सके. He had revealed his plans to his wife at long last. आखिरकार उसने अपने मंसूबे अपनी बीवी को बता दिए थे. And he now felt more comfortable within himself. और वो खुद को ज़्यादा मुतमईन महसूस कर रहा था. It had taken a long time for him to do so. ऐसा करने में उसको बहुत तवील अरसा लगा था, जो भी वो तैयारियां कर रहा था. एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इट अ सीक्रेट. और इसको राज रखना एक बहुत बोझल काम था. ही हैड नॉट वांटेड टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वे. वो किसी भी तरह से अपने मकसद से पीछे हटना नहीं चाहता था. ऑल दोस रेस्टलेस नाइट्स ऑफ प्लानिंग एंड सरमाइजिंग वुड नाउ कम टू एन एंड. मनसूबाबंदी और क्यास आराइयों की वो सारी बेचैन रातें अब ख़त्म हो जाएंगी. All the final negotiations and visits through the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind. तमाम ख़त्मी मुज़ाकरात और बैंक आना जाना अब ज़्यादा आराम और सुकून दिल के साथ किया जा सकता है. He had come clean. उसने सच बोल दिया था. She knew, वो जानती थी. And she would soon come round. जल्द ही वो समझ जाएगी and help him in reaching his goal. और इस मकसद को हासिल करने में उसकी मदद करेगी. He could now relax and dream some more about his cafe. अब वो मुतमईन था और अपने कैफ़े के बारे में कुछ और ख्वाब देख सकता था. His heart filled with excitement at the thought of how Maham would feel and how she would react. उसका दिल इस सोच के साथ ही खुशी से जोश से भर गया कि माहम कैसा महसूस करेगी और वो कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी. When he told her that evening of the progress, जब वो उस शाम उसको बताएगा, he had already made on the deal कि वो सौदा भी कर चुका है. And now और अब together हम सभी इकट्ठे they would be the proud owners of the cafe. वो कैफ़े के बहुत काबिल फ़ख्र या इस बात पे फ़ख्र करने वाले ऑनर्स होंगे कि हमारे पास इतना शानदार कैफ़े है. And how their circumstances would change for the better. और कैसे उनके हालात अब बेहतर हो जाएंगे. As he wheeled his unsteady bicycle past the forlorn sight, जब वो अपनी डगमगाती हुई साइकिल को इस वीरान मकाम के पास से लेकर गुजरा, आमिर saw in his mind what the cafe would look like. आमिर ने अपने जहन में तस्वुर किया कि एक कैफ़े दिखने में कैसा होगा. He could see himself standing outside the entrance smiling. वो खुद को मुस्कुराते हुए बाहर दाखिली दरवाजे पर खड़ा देख रहा था. There would be no finer cafe anywhere in the town. पूरे कस्बे में इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा उम्दा कैफ़े कोई नहीं होगा. माहम was there too. अब जब वो सोच रहा है ना कैफ़े के बारे में, वहाँ माहम भी है उसकी सोच में. Somewhere in the background, पस मंज़र में कहीं. She was busily arranging glistening white plates on a counter. वो एक काउंटर पर बहुत मसरूफ़ अंदाज में सफ़ेद चमकती हुई प्लेटें सजा रही थी. एंड लेडलिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन करी इनटू टाइनी बॉल्स. और वहाँ पे क्या कर रही है, छोटी छोटी प्यालियों में गर्मा गर्म भाप उड़ाती दाल और मुरक्का सालन डाल रही है. अनदर मैन द शेफ, एक और आदमी जो कि खानसामा है, वॉज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक. पिछले हिस्से में मौजूद दहकते हुए ओवन में से वो गर्मा गर्म सुनहरी नान निकाल रहा है. He was smiling too, वो भी मुस्कुरा रहा था. And seemed happy with his work, और ऐसा लगता था कि वो अपने काम से मुतमईन है. Two young boys, दो नौजवान लड़के, smartly attired in white shirts and black trousers, जिन्होंने खुश उसलूबी से सफ़ेद कमीज़ें और
स्याह पतलूनें पहनी हुई थी, were carrying trays laden with naan, rotis and overflowing balls to the long table at one end of the building. अब वो क्या कर रहे थे, उनके पास बड़े बड़े ट्रे थे जिनमें नान, रोटियां और सालन की भरी हुई प्यालियां थी। कहाँ लेके जा रहे थे वो? टू द लॉन्ग टेबल्स एट वन एंड ऑफ द बिल्डिंग। इमारत के एक तरफ बड़े बड़े लंबे से टेबल्स रखे हुए थे, वो ट्रेस उनकी तरफ लेके जा रहे थे। एट विच सेट रोज ऑफ ईगर डाइनर्स, जहाँ पर मुंतज़िर खाने वाले बैठे इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का। तो वो भरी हुई ट्रेस लेके उधर जा रहे थे। आउटसाइड, बाहर क्या था? ओके, स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज बोस, पसीना उन लड़कों की पेशानियों से निकल रहा था, टपक रहा था। एज दे वर्क फेवरेटली, जब वो बहुत जोश से काम कर रहे थे, डॉचिंग एक्सपर्टली अमंग्स द थ्रॉन्ग ऑफ डाइनर, जब वो खाने आने वालों के लिए खाना खाने आने वालों के लिए उनके दरमियान में से रास्ता बना के और दूसरे लोगों की तरफ ट्रेल्स लेकर जा रहे थे। आपने मैरिज हॉल में देखा होगा किस तरह से वेटर्स लोगों के दरमियान में से रास्ता बना के टेबल्स तक जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही मंजर वो भी तस्वुर कर रहा था अपने कैफ़े में। आउटसाइड, अब ये तो अंदर के हालात हैं। बाहर क्या था? बाहर एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट, नीचे पे फुटपाथ तक, पेवमेंट तक, देयर वाज अ winding queue of expectant people waiting for tables in the cafe. वहाँ पे एक बल खाती लंबी सी कतार थी जहाँ पे मुंतज़िर लोग टेबल फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कैफ़े में टेबल्स फारिग हों तो वो अंदर जाएं। द नॉइज़ ऑफ चैटर एंड लाफ्टर फिल्ड द एयर, हंसी और गपशप की आवाज़ें फ़िज़ा में फैली थीं। And Amir beamed with pride as he welcomed customers, old and new, young and ancient. और आमिर नए और पुराने, जवान और बुजुर्ग, हर तरह के ग्राहकों को वेलकम कहते हुए, उनका इस्तकबाल करते हुए खुशी से खुल के मुस्कुरा रहा था। The largest and shiniest neon signboard he had ever seen twinkled and glowed attractively high above the entrance. इतना बड़ा बोर्ड उसने बनाया था कि वो खुद भी, वो कहता है कि मैंने नहीं देखा था। ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड था कि वो खुद भी नहीं देख पा रहा था। तो वो कहते हैं कि उसकी निगाह में, उसके जहन में आने वाला सबसे बड़ा और सबसे रोशन न्योन साइन बोर्ड दाखिली दरवाजे के ऊपर बुलंदी पर नहायत खूबसूरती से जगमगा रहा था और चमक रहा था। आमिर्स कैफ़े, आमिर का कैफ़े, आमिर्स कैफ़े, आमिर्स कैफ़े। It blinked, झमाका हुआ, and then further lighted words came on below it, और मज़ीद रोशन लफ्ज़ इसके नीचे आते गए। One at a time, एक एक करके, so slowly, बहुत आहिस्ता, which read, जो पढ़े जाते, the only place in town, कस्बे भर में वाहिद जगह। The lights dimmed and blurred as Amir's eyes filled with tears of joy. आमिर की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी तो रोशनियां मध्यम पड़ी और धुंधला गईं, and the lights of cafe, merging in some incredible way, became part of the real lights, the traffic lights ahead of him. कैफे की रोशनियां एक नाकाबिले यकीन अंदाज में मद्दगम होती हुई असली रोशनियों, उसके सामने आने वाली ट्रैफिक की रोशनियों का हिस्सा बन गई। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, यह ऐसा ख्वाब है जिसके लिए ज़िंदा रहा जाए, थॉट आमिर ने सोचा। As he trundled on, pushing his bicycle ahead of him, आमिर ने बोझलपन से आगे बढ़ते हुए अपनी साइकिल को आगे आगे धकेलते हुए सोचा, दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डाई, यह ऐसा ख्वाब है जिसके लिए जान दी जाए। बट द थॉट रिमेन इनकम्प्लीट, लेकिन ख्याल नामुकम्मल रह गया। आमिर डिड नॉट सी द ट्रक और हियर द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, आमिर ने ट्रक ना देखा और ना ही ब्रेक के चीखने की आवाज़ सुनी। They were only glints in his subconscious mind. ये उसके तहत शोर में महज रोशनियों की तरह चमके। Sights and sounds mingled and became one with the noise of the diners in Amir's cafe. मंजर और आवाज़ें घुल मिल गए और आमिर के कैफ़े में
کھانے والوں کے شور کے ساتھ یکجان ہو گئے. The flashing neon lights shone brightly for a moment. نیون کی جگمگاتی روشنیاں ایک لمحے کو تیزی سے چمکی، flickered, ٹمٹمائی and then went out completely. اور پھر مکمل طور پر بجھ گئیں. Blackness enveloped Amir's world. تاریکی نے عامر کی دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. This is the end of Amir's life, a tragic death, and also the end of his dreams. So this is all about your lesson. Hope you have got full understanding of the lesson with explanation. Thanks for watching.